Hey guys, welcome back to the channel. Episod kali ini kita akan masuk the second part untuk discussion of alcohol, yang mana kita akan discuss di physical properties. Nak tahu lebih lanjut, stay tune. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. As I mentioned earlier, episod kali ini kita akan bincang berkenaan di physical properties of alcohols. Okay, so kita tengok apa objektif kita dalam video kali ini. Kita simple saja, kita nak discuss di physical properties in term of boiling point dan juga solubility. So, kita terus tengok pada physical state of our alcohol. For your information, our alcohol ni kalau dia less pada 12 carbon, dia adalah bentuk liquid dan colourless. Kalau dia lebih besar dari 12 carbon, dia adalah solid, dan phenol kita, dia punya state dia adalah colourless liquid. So ini adalah physical state yang normal lah. Okay, so daripada sini kita nak kaji dia punya di physical properties. Bila kita nak discuss physical properties, kita akan start dengan boiling point dulu, dan saya bahagikan dia kepada 5 kategori. So ada 5 kategori yang kita akan tengok sini. Kita tengok the first one in term of comparison between homologous series. Masuk dalam satu rantaian homologs tu antara maybe dalam antara pentanol dan butanol. So which one has higher boiling point? So in this case, I want to compare between 1 butanol and 1 propanol. Okay, so how do I explain this? So as we can see here, 1 butanol has greater number of carbon than 1 propanol. Means dia punya size dia lagi besar. Bila size dia lagi besar, the contact surface area between 1 butanol molecule is greater compared to 1 propanol. Thus, when the force of attraction between 1 butanol is stronger, making you need to have more energy to overcome the force of attraction between 1 butanol compared to 1 propanol. Thus, the boiling point of 1 butanol is higher than 1 propanol. So, kalau yang ini, kita akan cerita pasal dia punya size. Okay, size yang mengambil bahagian kat sini. Makin besar size, maksudnya contact surface area lagi tinggi, van der Waals forces makin kuat, so you need more energy to overcome the force of attraction, menyebabkan boiling point dia jadi lebih tinggi. Okay, ni untuk yang pertama. Untuk kes yang kedua adalah between alcohol dan diol. Okay, so contoh kita ambil antara 1 propanol dan 1,2-propane diol. So lebih banyak hydroxy group bermaksud lebih banyak hydrogen bond dia boleh buat. So bila dia boleh buat lebih banyak hydrogen bond per molecule, dia punya energy needed to overcome the force of attraction lebih tinggi, menyebabkan dia punya boiling point of 1,2-propane diol is higher compared to 1 propanol. Ini kita discuss in term of number of hydrogen bond per molecule. Okay, number of hydrogen bond per molecule. Okay, lagi banyak hydrogen bond dibuat, bermaksud attraction dia lagi kuat, so you need more energy to overcome the force of attraction. Okay, so ini yang kedua. Yang ketiga, kita nak compare between alcohol dan other organic compound, and in this case I will compare it with alkane. So both alkane dan 1 propanol ni have similar molar mass. Okay, 58 dan 60. Okay, so lebih kurang sama. So bila lebih kurang sama, the next thing yang kita tengok adalah dia punya IMF yang ada dalam tu. Okay, this one ada hydrogen bond. So bila ada hydrogen bond tu lebih kuat berbanding London dispersion forces. So you need more energy to overcome the force of attraction. Thus, boiling point of 1 propanol is greater than butane. Okay, ini pun kita discuss berkenaan hydrogen bond. Okay, next one adalah kalau kita compare between isomeric alcohol. Isomeric alcohol kita nak compare between straight chain and branch. Okay, macam mana tu? Okay, kita tengok sini. 1 butanol dengan 2-methyl-1-propanol. These two are just the same molar mass. Okay, dia yang punya molecular formula dia sama. Okay, but dia adalah chain isomerism. So, what happen here is, kita tahu bahawa dia punya in term of number of hydroxy group pun sama, tapi satu ni adalah branch, satu lagi adalah straight chain. So what you have to know is bila branch ni dia punya structure lebih compact, menyebabkan dia punya surface area dia jadi lebih rendah. Bila surface area dia lebih rendah, menyebabkan di contact surface area pun jadi lebih kecil compared to 1 butanol. 1 butanol contact surface area lebih besar, so van der Waals forces yang makin lebih kuat, dan you need more energy to overcome this force of attraction, menyebabkan dia punya boiling point lebih tinggi. Okay, so ini kita guna pasal compact structure lah. Ini basically ulang balik apa yang kita belajar dalam chapter
alkane. Okay. So the last yang comparison yang saya nak tengok sini adalah between positional isomer. Apa itu? Saya ambil contoh 1-butanol and 2-butanol. Both are alkohol yang mempunyai molar mass yang sama, tapi perbezaan di sini adalah position of OH group tu. Hydroxy group tu pada kedudukan yang berbeza. Apa yang you perlu tahu kat sini adalah, okay, ini dekat hujung, ini di tengah. Bila dekat hujung, dia boleh effectively buat lebih banyak hydrogen bond compared to this one. Meaning that not all 2-butanol can form hydrogen bond. There are some 2-butanol yang susah nak buat because of steric effect. Okay, steric dah pernah tengok sebelum ni kan. So, ini pun ada kesan dia juga. Okay, so what happen here is bila dia lebih susah nak buat hydrogen bond tu, so dia punya attraction tu jadi lebih lemah. But this one can form more effectively. So, bila dia form more effectively, menyebabkan more energy needed to overcome the force of attraction, dan dia punya boiling point jadi lebih tinggi. So remember the 5 cases yang kita tengok tadi. Okay, ada 5 kategori. So different case, different argument yang kita akan guna dekat sini. Okay, so next one kita nak tengok berkenaan solubility. Our alcohol, disebabkan dia ada OH group, it is generally soluble in water, tapi dia pun untuk 5 karbon ke bawah saja. Sebab apa? Sebab dia boleh buat hydrogen bond. Okay, dia boleh buat hydrogen bond dengan water. So when it can form hydrogen bond with water, that means it is soluble with water. Okay, but dia ada R group. Okay, R group ni adalah satu benda yang anda perlu tahu, sangat unik sikit. R group ni dia adalah kawasan hydrophobic. Okay, dia adalah kawasan hydrophobic yang mana dia tidak larut air. So walaupun kawasan OH tu larut air, hydrophilic group is larut air, but the greater the size of rantaian karbon tu menyebabkan lebih susah untuk dia larut di dalam air. Okay, menyebabkan dia lebih hydrophobic. So, another argument yang kita boleh guna kat sini, kalau kata kita ada compare between alkohol biasa dengan diol and triol. Okay, bertambahlah bilangan OH group, bermaksud lebih banyak peluang untuk buat hydrogen bond dengan water, menyebabkan dia lebih soluble in water. Okay, so the increase in the number of OH group akan meningkatkan number of hydrogen bond dan menyebabkan dia lebih soluble dalam water. Okay, so dalam episod kali ini kita tengok in term of boiling point dan juga solubility of our alcohol. Boiling point ada beberapa kategori yang kita tengok kat situ yang you have to know how to differentiate between each other. Okay, so dalam episod akan datang, apa kita akan buat adalah kita akan bincang berkenaan cara nak prepare our alcohol. Okay, so tiada nak benda baru dalam episod akan datang, tapi itu saya simpan. Okay, with that, thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum. Bye.